Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita berada di Ipoh bersama dengan Kia Carnival terbaru. Kia Carnival terbaru ni kiranya dia mengekalkan lah idea daripada Kia Carnival sebelum ni, iaitu ialah sebuah kenderaan SUV bersaiz penuh ataupun MPV bersaiz penuh. Maksudnya untuk yang ini dia mempunyai 11 tempat duduk lah. Ini memang American size punya MPV Yang sebelum ni pun memang American size punya MPV. Carnival memang daripada dulu American size punya MPV lah. Jadi kat sini kita tengok dia terus mengekalkan ciri tersebut. Dan apa yang menariknya kali ini ialah kereta ni dah mempunyai reka bentuk identiti keluarga Kia yang sangat kuat lah, termasuk Tiger Nose ke depan tu. Dan mereka menggunakan apa yang saya kira satu aturan lampu yang agak menarik kalau kita tengok. Grill depan tu kita macam tak nampak sangat lampu dari dekat mana. Jadi kita tengok yang dekat tepi ada dua lampu projektor. Yang tu ialah main beam, dan yang kat tengah tu ataupun yang tu ialah low beam. Dan yang kat tengah tu dalam grill tu ada dua lagi lampu. Yang tu ialah the main beam ataupun high beam. So kat situ muka dia ni ialah satu muka yang lebih kemas lah. Dan kita tengok yang menggunakan reka bentuk gaya clamshell untuk bonnet ni. Dan memang banyak sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka bentuk Kia untuk menjadikan kereta ni menjadi lebih menarik dari segi reka bentuk lah. Jom kita pusing sekejap. Kalau kita tengok luaran gaya Kia Carnival baru ni, kita nampak anjakan ke gaya Kia yang terkini, iaitu lebih maskulin dan bersegi-segi. Sebenarnya gaya baru Kia ni cukup sesuai untuk produk besar yang berbentuk mudah kotak macam Carnival ni. Ia menjadikan kereta ni kelihatan lebih kemas, lebih bertenaga, lebih dinamik dan lebih terkini serta lebih muda. Kebentuk depan dengan aturan lampu yang unik tu tadi tu menarik perhatian kepada ke jeriji Tiger Nose yang kini menjadi elemen paling penting ataupun arca utama muka Carnival ni. Penggunaan garis ciri ataupun karakter line yang lebih yakin menghasilkan penampakan sisi yang kelihatan lebih sasa dan lebih tegak. Walaupun dimensi sebenarnya tak berubah berbanding dengan model sebelumnya, model kali ini mempunyai sifat yang langsung berbeza akibat perubahan-perubahan tersebut. Corak lipatan belian yang berkilau di tiang C menjadi tumpuan reka bentuk sisi, dan elemen serupa juga digunakan di kemasan bahagian dalam kabin, menghasilkan satu kesinambungan reka bentuk yang bersahaja. Di mana kebanyakan MPV kelihatan macam tak seimbang kerana saiz roda dan tayar terlalu. Rim 18 inci dengan tayar 235 profil 60% untuk Carnival ni muat elok dalam ruang roda yang saiznya pun memang padan dengan ukuran MPV yang besar ni. Dari segi reka bentuk lah, ikhlas aku katakan ini antara MPV besar yang paling segak dengan nisbah bentuk yang selesa, teratur dan seimbang, dan dilengkapkan dengan kemasan yang halus dan teliti. Nama Kia Carnival ni dah tak asing lagi lah untuk peminat-peminat MPV bersaiz besar di Malaysia ni. Model sebelum ni pun menawarkan 11 tempat duduk, dan kemudian dia orang tawarkan, sebelum tu dia orang tawarkan versi 8 tempat duduk je, kemudian dia orang tawarkan juga versi 11 tempat duduk. Kali ni juga dia menawarkan versi 11 tempat duduk. Jadi 11 tempat duduk ni satu proposition yang unik lah untuk di Malaysia ni, kerana Malaysia ni masih lagi ramai orang yang tinggal dengan extended family ataupun suka berjalan dengan extended family. So 11 seats seems to be good lah, because saya dulu pun pernah meminjam kereta ni dan menggunakan ke 11 tempat duduk penuh kereta untuk pergi berjalan lah. So memang orang Malaysia ni suka berjalan ramai-ramai. So it's a perfect car untuk orang yang nak bawa family berjalan tapi tak nak van macam Hyundai Starex ke Staria ke, dia tinggi lagi. Walaupun dia punya driving it's not so bad, but this is going to feel more like a car lah. Dan juga dia punya reka bentuk dia adalah lebih macam MPV dan tak begitu macam van. Dan kereta ni sebenarnya sangat besar, you tak nampak dia punya size dia kecuali bila you dah parking sebelah kereta lain, dan baru nampak berapa gergasinya kereta ni Dan secara keseluruhan kabin dia ni sebenarnya untuk menghasilkan 11 tempat duduk kena ada 4 barisan kursi. Jadi dengan 3 barisan, kalau kita hanya menggunakan 3 barisan kursi, memang tempat duduk tu agak lapang, tak ada isu. Cuma kursi dia punya seat scope tu agak pendek lah. So mungkin that is something yang dia orang nak kena compromise in terms of space lah. So the short seat scope tu mungkin might cause the passengers to feel a little bit more tired lah. So you mungkin kena berhenti lebih kerap, sebab under tire support ni nampak macam a small matter, but it actually makes a lot of difference, especially on long journeys lah.
Tapi untuk kegunaan ataupun practicality lain, dia memang ada USB charger untuk 3 barisan. Untuk barisan keempat tu macam dia kena share dengan barisan ketiga lah. Baiklah 7 USB charging plus ada wireless charging situ lah kat depan. Kita ada 8 lah tempat charging. Cuma saya heran kenapa dia letak the charging port dekat tepi kursi depan. Bila center console tu memang ada 12 volt punya outlet, so clearly there is an electrical circuit lah already kan. Semua practical lah kat tepi ni. Bila dia duduk dekat belakang kursi tu, dia bergerak-gerak lah ikut orang depan kan. So you know, we don't know why they do it lah. Other than that, the colour choice, Nick from NST kata pakcik lah, tapi disebabkan saya pakcik, saya suka kata dia. Dan memang dia punya colour ni dia panggil saddle grey. Saddle grey ni a very traditional colour lah. Untuk zaman dulu-dulu nama pun saddle grey, you know, saddle brown, sorry. Saddle brown. Jadi saddle brown tu memang saddle kuda, daripada zaman kereta kuda lah kan, zaman orang naik kuda. So this is a very traditional colour. And memang actually kalau you tanya I, slightly a bit too bright lah. Kalau slightly darker, it will be a bit nicer. But otherwise, two-tone interior memang nampak a bit more premium and a bit more pakcik. So that's why I think Kia offers two-tone interior. Sekarang saya duduk di barisan ketiga. Barisan ketiga ni dia punya kursi dia kecil sikit. Nampak dia bentuk sama tapi dia kurus sikit berbanding dengan kursi barisan kedua, sebab dia ada tebal kat sini sikit, dia punya dinding dia tebal. So yang kat sana dia lapang sikit pasal itu nipis. Jadi kat sini dia memang rasa sempit sikit lah. Saya kan badan gempal dan sihat, jadi memang rasa lah kursi ni sempit sikit. Dan dia punya ruang kaki juga agak terhad lah kalau kata saya kan. Macam ni memang agak terhad lah untuk ruang kaki saya, sebab tadi saya nak tolak kursi ni ke belakang lah. Kalau ini dah tolak ke tengah ke depan sikit, okey lah saya nak duduk. Dan bila saya duduk sini nak duduk depan juga, memang everybody gonna have to have a slightly compromise sitting position. But of course untuk kebanyakan orang mungkin di Malaysia ni tak setinggi macam saya 5 kaki sebelah. So mungkin okey lah dia punya sitting position dan sitting arrangement dia. In fact overall saya rasa even for medium to long drive, this is very acceptable. Cuma sekarang persoalannya ialah sama ada tempat duduk barisan ketiga tu macam mana, adakah ia cukup selesa ataupun tidak. Jadi just to give you a slightly different perspective, ini seat tengah. Seat tengah ni memang keras dan memang untuk budak kecil lebih bagus lah. Kalau dewasa mungkin akan berasa kurang selesa. Dan kalau saya duduk ke barisan ketiga ni di depan, di belakang kursi ni, jadi kursi depan dah tolak maksimum habis lah. Jadi tempat lutut saya memang agak terhad lah. Yang ni ini masih boleh tolak belakang lagi. So okey, kalau boleh tolak ke belakang lagi okey. Jadi bila kita tolak maksimum ke belakang, ruang kaki ni okey. Tapi bila kita tolak sampai ke belakang, orang belakang tak ada ruang kaki langsung lah. So optimally kereta ni untuk 3 barisan lah, 8 tempat duduk. Tapi kalau nak bawa 11, jadi semua orang kena kompromi lah. Dan juga bila you bawa sebelah orang, saya rasa bermasalah sebab tak ada ruang kargo langsung. So mungkin kalau you nak bawa untuk sebelah orang, you kena day trip lah. Day trip okey. Kalau nak bermalam susah sikit, saya memang tak ada ruang untuk barang-barang langsung lah. Kecuali the option would be to pasang roof box lah. Dan juga yang ni disebabkan kursi ni pun agak rendah ke lantai, kita tak apa boleh nak masukkan kaki kita ke bawah kursi lah. Dalam bandar kan, kereta besar macam ni yang paling penting ialah boleh pecut nak masuk lorong lah. Boleh jalan sibuk kan. Dan enjin 2.2 liter diesel ni memang cukup membantu, torque banyak dan dia tak banyak bising. So the NVH level is quite nicely controlled and isolated. Especially kalau kita tengok dalam engine bay tu, memang nampak the engine is tak vibrating banyak sangat lah. And also what we notice is dia punya they use very large elastomers untuk isolate the engine NVH. And in the town, the ride quality is memang quite soft. Mana kita? We go straight. It's quite soft and as a whole
Ini memang ditala lah suspension dia, chassis dia semua ditala untuk keselesaan, terutama sekali untuk penumpang. Penumpang barisan kedua, tadi kita duduk barisan kedua kan, memang itulah barisan seat yang paling selesa sekali. Kalau you duduk barisan ketiga, dia rasa melantun sikit lah, typically sebab kereta ni ditala untuk bila penuh. So bila dah ada semua orang kat dalam semua seat, baru dia punya ride to settle down pada bit. So sekarang kita nak tengok macam mana dia punya behaviour kat Lebuh Raya lah. Dia punya fuel consumption sekarang ni dalam keadaan yang biasa aja. Dia getting 4.7 km per liter dalam bandar. Kalau dah masuk dalam highway, dia akan jadi lebih menjimatkan. Bila atas Lebuh Raya ni, kita memang tak rasa dia punya suspension tu, dia cuba nak bagi lembut, tapi dia juga cuba macam nak bagi control sikit lah. So dia a little bit macam undecided sama ada nak bagi lembut ataupun nak bagi dia have more control. So as a result, kereta ni walaupun dia long wheelbase, tapi dia punya ride tu is strangely a bit choppy kat front seat ni lah. In the second row is not so bad, dia tak rasa sangat tu corner tadi tu. You hit the undulation mid corner, kereta sepah sikit lah kan. So it's something I think Kia kena decide lah dia nak ke mana. And somehow dia kena make sure kereta ni dia punya highway manners dia more macam mana, calmer. So dia tak payah nak kena banyak make adjustment, nak dia macam self-tracking lebih sikit lah. So I don't know whether dia orang dah do the most that they can, give it good geometry supaya dia self-tracking and duduk comfortably in straight line. Tapi this one memang agak, you just have to keep making small corrections in corners lah, which is, I mean, this is why I remember 120. So at higher speed, this car peliknya the Starex tu feels more stable. Starex dulu lah, Starex I tak pernah bawa ke highway. So the Starex dulu feels more planted on the highway. Dia duduk, just sits quietly and then you hardly have to do anything. Maybe as a result, kereta ni dia more agile into corners, but I don't think that should be dia orang punya focus lah in any way or form lah. This is a very large family SUV kan. Jadi colour memandu di atas Lebuh Raya. Jangan letak sports mode lah. Sports mode tu memang untuk jalan corner sikit lah. Pasal kalau letak kat sports mode kat lantai highway, dia kekal RPM tinggi ya, 2,000 lebih RPM. Jadi bunyi dia agak stressful sikit lah. Bunyi macam enjin tu meneran sikit lah. So atas highway, leave it in eco mode ataupun smart mode lah. Jadi, kalau nak melenjan kereta ni, dia confident dekat 1.4 kereta steady lah. Kalau dah masuk 1.6 tu, bila you langgar mid corner punya undulation ataupun dip, dan kereta akan bergerak berganjak sikit lah, like a quarter of a lane ke apa-apa. So you kena, jangan panik lah, just duduk and let it sort itself out. So itu is a little bit unnerving I think for some people. So this is not for really high speed, betul-betul high speed. So for me, I think as an MPV, large MPV, this one sampai 1.6 tu, bila dah sampai 1.6 tu, you dah kena fokus betul-betul lah. So you akan lebih cepat penat. So I think about 140, 150 you can drive all day long without being tired, sebab the car is memang macam situlah dia punya natural speed dia kereta ni. Secara keseluruhan saya rasa Kia Carnival ni ialah untuk family yang nak kereta yang besar and they're not into, you know, driving really fast ke apa benda ke, and what they want, the priority is comfort and space and style. Kereta ni memang stylo. Ada a few shortcomings yang I rasa boleh improve lah. Antara yang tak ada ialah adaptive cruise control, which I think kena address lah. As a family car, I think it should have adaptive cruise control because that's an important safety feature that also
helps to reduce the stress of driving, especially driving with families, kan. So that's that yang I think should have lah. Other than that, I think the pricing semua tu is it's a bit up there, but then again it's not so much difference from the previous generation of Kia Carnival. So for Kia owners, they are already used to about 170 plus, 180 for the Kia Carnival. So this one is 197 is going to be okay lah, because the improvement memang banyak. There is a significant improvement over the older car. So I think if you are looking for an 8-seater or maybe even an 11-seater, maybe you're a soccer mom ke, selalu bawa budak-budak pergi bola ke, pergi apa ke, and you need a large, you kena datang tengok kereta ni. You have to look at this because it provides very decent kind of specification, and it looks cool. Okay, score saya tak boleh bagi lagi score sebab kita baru bawa a very short impression. But anyway, that's all I have for you today. Video kita habis kat sini. Kalau you suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Dan juga kalau boleh, tolong tekan butang subscribe dan butang lonceng supaya dapat makluman bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, Pondok Ibrahim, kita jumpa lagi insyaAllah.